Assalamualaikum. 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 Gamrek. Hah? Wonten ulam napa? Boten gak ada cekul nih. Oh, lontong mawon. Lontong rujak ada yang gak ada mawon. Gamrek. Sudah beri apa? Turun ini kita enten ulam ayam. Betul tak? Kuning. Mulai mari ada cateringan Pak Bro. Seputar apa jak? Waduh. Ndege ayam. Apa? Ulam ayam. Apa? Ulam ayam. Oke. Boten nonton ta? Mulai makan oleh pesanan iku kula. Enten luweane lho sampean. Gamrek. Minum es. Es apa? Es campur mau. Es campur mau. Sekali kerupuk dah. Es campur. Sampean iku kerupuk. Bot.